अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मगर टैंक को हमारी हिफाजत की क्या ज़रूरत है? ये कोई अज़रार या खालद टैंक नहीं है। ये तो वही पुराना टैंक है जिसमें जदीद कंप्यूटर सिस्टम मौजूद नहीं था। टैंक ना मालूम नया है या पुराना, मगर उस जालिम ने मेरी दूरियों की मियाद में इजाफा कर दिया है। यार तुम तो बिल्कुल बेसब्र होते जा रहे हो। सरदार के लहजे में शामिल तशवीश बिल्कुल हकीकी थी। इतना बेचैन मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। इससे पहले मुझे परवशें भी तो नहीं मिली थी ना। मैंने उसकी बात झुठलाने की कोशिश नहीं की थी। सरदार चिल्ला कर बोला, कि उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं? एक लड़की ही तो है। न जाने दुनिया में उससे कितनी हसीन और खूबसूरत लड़कियां मौजूद होंगी। बल्कि दूर क्यों जाते हो, लिजोना ही को ले लो। आखिरी फिक्र उसने मज़ाही अंदाज में कहा था। जहाँ तक मेरी तहकीक है तो पलविशे से खूबसूरत ना तो इससे पहले किसी लड़की की दुनिया में आमद हुई है और ना उसके बाद है। बाकी रही बात लिजोना बहन की है, तो इस बारे में यही कह सकता हूँ कि दिल खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। सरदार ने मुंह बनाया। मजनू को भी काली लैला दुनिया की सबसे हसीन लड़की नजर आती थी। देख लो, यही बात मैं तुम्हें लिजोना के मुतल्लिक समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अब सो जाओ। मेरी जानिब पीठ मोड़ते हुए सरदार ने अपना सर रज़ाई के अंदर कर लिया। मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं। दुनिया भर की थकन के बावजूद मैं जल्दी नहीं सो सका था। पलूशा मेरे ख्यालों में सरगर्दा रही। बड़ी मुश्किल से अपने ख्यालात को मिशन की जानिब मोड़कर मैं सोने में कामयाब हो सका था। सुबह की नमाज के लिए मुझे सरदार ने जगाया था। नमाज पढ़कर मैं दोबारा सो गया। नाश्ता हमने 9-10 बजे किया था। नाश्ते के बाद QRF की 5 गाड़ियों के साथ हम रास्ते की करावली के लिए रवाना हो गए। 4-5 घंटों में हम शकई पहुंच गए थे। वहां दिन का खाना खाकर हम वापस लौटे और गाड़ियों के साथ वापस जाने की बजाय रास्ते में उतर गया। वहां से हमने अपना मोर्चा संभालने की जगह पर पहुंचना था। आने वाली सुबह वाना से टैंक ने रवाना होना था। मुमकिन था कि वो वाना से बामुश्किल शकई तक ही पहुंच पाता, लेकिन हम पहले से अपनी जगह पहुंच जाना चाहते थे। वजीरिस्तान की पहाड़ियों में रात गुजारने की जगह तलाश करना इतना भी मुश्किल नहीं है। वहाँ सर्दी की शिद्दत अपनी जगह पर हक है, लेकिन दरख्तों की इतनी बहुतात है कि पहाड़ी बुलंदियों पर खुश्क लकड़ी वाफिर मिकदार में मिल जाती है, जिन्हें जलाकर सर्दी की शिद्दत का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। कोई गार तो हम तलाश नहीं कर पाए थे। अलबत्ता एक बड़ी चट्टान के नीचे हमें रात गुजारने के लिए जगह मिल गई थी। तेज़ हवा से नबरदजमा होने के लिए हमने खाली जाने पत्थरों की दीवार बना दी थी। वहाँ छोटे बड़े इतने पत्थर बिखरे पड़े थे कि छोटी सी दीवार तो क्या पूरा कमरा बनाया जा सकता था। हमने तो बस पत्थरों को तरतीब से रखकर 2-2.5 फुट दीवार बुलंद की थी, ताकि एक तो हमारी जलाई हुई आग दूर तक नजर ना सके, दूसरा तेज चलने वाली हवा से भी आग को बचाया जा सके। अंधेरा छाने तक हम रात गुजारने के इंतजाम से फारिग हो गए थे। सरदार आग जलाकर चाय बनाने लगा। मैंने कलई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ी। 7 बज रहे थे। परवैशा से बिछड़े हुए 24 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया था। उसे रुखसत करते वक्त यही हुआ था कि हम रोज़ाना रात के 8 बजे चैनल नंबर 5 पर बात करेंगे। घंटा भर पहले ही यही मान करके मैंने चैनल नंबर 5 लगा दिया था, लेकिन वक्त था कि नहायत सोच रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था। सरदार ने चाय बनाकर मखसूस बिस्कुटों का पैकेट और चाय की प्याली मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैं सरवा से बिस्कुटों का पैकेट चबाकर चाय की प्याली मैदे में उंडेलने लगा और खाली प्याली सरदार की तरफ बढ़ा दिया। और चाय। वो मुस्तफसर हुआ। शुक्रिया कहकर मैं घड़ी देखने लगा। तुम 50वीं बार घड़ी देख रहे हो। क्या इस तरह बेसब्री ज़ाहिर करने से वक्त जल्दी गुजर जाएगा? तुम्हें कोई मसला? मैंने उसे झड़कने में 1 मिनट नहीं लगाया था। मसला तो कोई नहीं, बस तुम्हारी हालत देखते हुए तरस आ रहे हैं। वो क्या कहते हैं, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। गालिब या इकबाल का शेर पढ़कर भी तुम खान ही रहोगे, अक्लमंद नहीं कहला सकते। वो फुलसियाना लहजे में बोला। पठानों को बेवकूफ़ समझने वालों की अपनी अक्ल में फतूर होता है। अच्छा अगर इतने ही अक्लमंद हो तो बताओ, दुनिया की सबसे खूबसूरत और प्यारी लड़की का नाम क्या है? ये भी कोई पूछने की बात है? लिजोना के अलावा भला कौन हो सकता है?
मैंने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। रहे न वही पठान के पठान। मैंने तुमसे बेवकूफ़ तरीन लड़की नहीं, खूबसूरत लड़की का पूछा है, जिसका दुरुस्त जवाब था पलवशा खान वज़ीर, लिज़ोना जापान की इंटेलिजेंस की ज़हीन अफीसर है। बेवकूफ़ कैसे हो गई? बेवकूफ़ आदमी शक्ल से नहीं हरकतों से पहचाना जाता है, और एक पठान को दिल देकर उसने अपनी जहानत का पोल खोल दिया है। अच्छा कि आखिरी अलिफ को लंबा खींचते हुए वो मैनिफेज लहजे में बोला, अगर पठानों को दिल देना बेवकूफ़ी और बेअक्ली की निशानी है, तो मेरा ख्याल है पलवशा खान वज़ीर कोई सिंधी, बलोची या पंजाबी नहीं है। मुझे तुमसे बहस ही नहीं करना। घड़ी की सुइयों को 8 बजने का ऐलान करते देखकर मैं उसके पास से उठ गया। चट्टान के ऊपर चढ़कर मैंने उसे बार बार पुकारना शुरू कर दिया था, पलवशे पलवशे, मगर उसकी जवाबी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। काफ़ी देर मैं सर खपाता रहा, मगर उसकी दिल लुभाने वाली आवाज़ नहीं सुन पाया था। यकीनन वो ज़्यादा फासले पर मौजूद थी, जहाँ तक ही काम रफ्ता नहीं पा रहा था। मोहतरम अब तशरीफ़ ले आए और आंखें बंद करके अपनी पलवशा खान से गुफ्तगू फरमा लें, जैसा कि मेरा मामूल है। मैं खान नहीं हूँ, समझे। मैं उस तरफ पहाड़ी पर जा रहा हूँ। कलाशनकोव कंधे से लटका कर मैं अंगूर अड्डे की जाने मौजूद बुलंद पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। आते साथ हमने चारों तरफ मौजूद इलाके का अच्छी तरह जायजा ले लिया था। उस पहाड़ी और जिस पहाड़ी पर हम मौजूद थे, उन दोनों के दरमियान एक कम बुलंद पहाड़ी और 2 नाले पड़ रहे थे। अबे अकल के नाखून लो, तुम तो पठान नहीं हो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर चट्टान के नीचे धकेला। यार वो मुंतज़िर हो गया। मैं सचमुच मुतफक्किर हो गया था। तो मैं उस पहाड़ी पर पहुंचने तक कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, और उस वक्त तक जानान सो चुकी होगी। 8 बजने के बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा घंटा आध घंटा इंतज़ार करेगी। आखिर सुबह तक तो उसने आई का मान करके तो नहीं बैठे रहना ना। और फिर अंधेरा देखो, खामखा का दर्द सर न बढ़ो। अल्लाह करे लिज़ोना को तुम्हारा खत ही न मिले। मैं झिल्लाते हुए बैठ गया कि उसकी बात बज़ाहिर मबनी बर हकीकत थी। सरदार चाय के बर्तन साफ करके थैले में रखने लगा, जबकि मुझे अजीब किस्म की बेचैनी हो रही थी। 2-3 मिनट दिल गिरफ्तार रहने के बाद मैंने अचानक पूछा, खान साहब नींद आ रही है कि नहीं? फ़िलहाल तो नहीं आ रही, तुम सो जाओ। अगर मैं कहूँ कि मैंने सारी रात सोना है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? उसने 2-3 लकड़ियाँ उठाकर आग पर डालते हुए इत्मीनान भरे लहजे में कहा, तुम्हें मेरा जवाब मालूम है, तो तुम्हें मेरी सारी रात सोने पर कोई एतराज़ नहीं। बेशक। उसका इत्मीनान बरकरार रहा। उठो फिर। मैंने बेराटम 107 का झूला पीठ पर लादने लगा। अब क्या हो गया है यार? मुझे चैन नहीं आ रहा। वो बार बार ऐका मान करके मुझे पुकारती रहेगी। मैं जानता हूँ ना उसे। तुम बस चलो मेरे साथ, हम अभी सामने वाली पहाड़ी पर जा रहे हैं। यार राजे, मुझे तुमसे इस बचपने की उम्मीद नहीं थी। वो बज़ाहिर कोफत का इजहार करके तैयार होने लगा, मगर मैं उसे जानता था। वो खालिस पठान, जो दोस्ती के नाम पर जान कुर्बान कर सकता था। ये तो सिर्फ चंद किलोमीटर का सफ़र था, जो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसके तैयार होते ही हम चल पड़े। कलाशनकोव उसने हाथ में पकड़ ली थी, जबकि मेरे पास अपना ग्लॉक 19 था। चलने से पहले मैंने कुतुबी सितारे की मदद से अपने सिमत का तयन कर लिया था। मतलूबा पहाड़ी हमसे गरबी जाने मौजूद थी। कुतुबी सितारे को दाएं हाथ पर रखकर हम नाक की सीध में चल पड़े। सरदार की कोफत 2-3 मिनट से ज़्यादा बरकरार नहीं रही थी। ढलवान से उतरते हुए उसने फिक्रमंदी से पूछा, यार राजे, तुम कुछ ज़्यादा ही बौले नहीं हो रहे? क्या करूं यार, खुद पर इख्तियार खो बैठा हूं ना। वो उल्लू की पट्टी बुरी तरह सांप पर सवार है। उसे ज़रा भी उदास या परेशान नहीं देख सकता। वो खिलखिलाकर हंसा। वो वक्त याद है जब उसे रोई की तरह धनक रहे थे। मैं एक गहरा सांस भर कर रह गया था। शायद मैं ना आता तो तुम उसे जान से मार चुके होते। मैं उसकी तरदीद नहीं कर सका था। ढलान से उतरकर हम नाले में उतरे और चौड़ा नाला बोर करके अगली चढ़ाई सर करने लगे। उस दरमियानी पहाड़ी के बाद एक और नाला था, जिसे अबोर करके हम बुलंद पहाड़ी की चढ़ाई पर चढ़ने लगे। पसीना धारों की सूरत में हमारे चेहरों पर बह रहा था। तेज़ कदम लेने की वजह से हमारे सांस भी फूले हुए थे।
सरदार बार बार मुझे आहिस्ता चलने का कहता, मगर मेरा दिल किसी ऐसी अनदेखी डोर से बंधा था कि मुझे थकान ही महसूस नहीं हो रही थी। अगर ख्याल आ रहा था तो यही कि वो मुंतज़िर हो गया। बुलंद पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही मैंने टार्च की रोशनी में घड़ी की सुइयों को देखा जो 11 बजने का ऐलान कर रही थीं। पीठ पर लदे झूले को उतारने का तकल्लुफ़ किए बगैर मैंने यही काम ऑन किया और फूले हुए सांसों से वो प्यारा नाम पुकारा जिससे मेरे मुंह में मिठास घुल जाती थी। पल विषय राजू। एक सेकंड में उसकी बेताबाना आवाज़ ने कानों में रस घोला। चंदा मैं बहुत दूर था जहाँ बात नहीं हो सकती थी। अभी 6-7 किलोमीटर का फासला तय करके ऐसी जगह पहुँचा हूँ जहाँ तुम्हारी आवाज़ सुन सकूँ। मेरे खामोश होते ही वो बेकरारी से बोली, अगर आप ना आते तो मैं सारी रात मुखाबरा आन करके छत पर बैठी रहती। सरदार मुझे बातों में मसरूफ़ देखकर थोड़ी दूर एक चट्टान के पास जाकर बैठ गया था। मैंने उसकी टार्च की रोशनी से अंदाज़ा लगाया था कि वो 15-20 गज दूर चला गया है। ऐसा भला हो सकता है कि मैं तुम्हें इंतज़ार की कोफत में मुब्तला रखूं? इंतज़ार ही तो कर रही हूँ। राजू जल्दी आओ ना, अब तो लगता है कि आपको देखे हुए भी मुद्दत गुजर गई है। मैंने डरते डरते कहा, 1 हफ्ता लग जाएगा क्या? वो हैरानी और गुस्से भरे लहजे में चिल्लाई, मैं अपनी जान ले लूँगी। चंदा ऐसा तो नहीं कहते, तुम जानती तो हो मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती राजू, मैं सचमुच मर जाऊँगी। उसकी सिसकियाँ सुनकर मुझे कुछ होने लगा। अच्छा पता है तुम्हारा सरदार भाई लौट आया है। मैंने मौजू तब्दील करने की कोशिश की। राजू भाई को मेरा सलाम कहो और उन्हें कहो कि आपको छुट्टी दिलवा देना। ये उसके बस से बहर है चंदा, बस तुम 1 हफ्ता सब्र कर लो। नहीं होता ना सब्र? वो गुस्से से चिल्लाई, अगर इतनी बर्दाश्त होती तो मिन्नतें क्यों करती? तो जब 3-3 माह छुट्टी नहीं आऊँगा तब क्या करोगी? मैंने उसे मुस्तकबिल का हवाला देकर समझाना चाहा। राजू पता नहीं मुझे क्यों डर लग रहा है, आप बस किसी भी तरह आ जाएं। उसने अपनी रागनी अलापी, मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई है ना? हाँ हाँ नहीं आई, और ना मैं कुछ समझना चाहती हूँ। मेरी बात नहीं मानोगी? देर से आने वाली बात के अलावा हर बात मानूंगी। वो अपनी बात पर मिसर रही। देखो चंदा, अगर तुम इस तरह रहोगी तो यकीनन मुझसे काम नहीं हो सकेगा, और तुम्हें मालूम तो है ना कि मेरा काम कितना ख़तरनाक है। ज़रा सी बेपरवाही से जान के लाले पड़ सकते हैं। मुझे पता है आपने इसी तरह धौंस जमानी है। उस हठ धर्म के लहजे में हल्की सी नरमी आई और मैं खुश हो गया। मैं जानता था मेरी चंदा बहुत समझदार है। बस ज़्यादा चापलूसी न करें। उसकी शौकी भरी आवाज़ ने मुझे कह कहाँ लगाने पर मजबूर कर दिया था। उसी वक्त सरदार मुझे पुकार कर बाआवाज़ बुलंद बोला, मोहतरम इसी बैटरी पर गुजारा करना है। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि एक बैटरी ख़त्म होने पर मैं यही काम की फालतू बैटरी तुम्हारे हवाले करने पर तैयार हो जाऊंगा तो ये नामुमकिन है। मैं उसकी बात पर कान धरे बगैर पलवशा से गपशप करता रहा। उसकी शौकी भरी बातें, लाड भरे गिले शिकवे और जल्दी आने की ताकीद सुनता रहा, यहाँ तक कि यही काम की बैटरी कमज़ोर पड़ने लगी। हमारे पास एक फालतू बैटरी मौजूद थी, लेकिन हम जिस मिशन पर निकले हुए थे उसके लिए हमारा अपनों से रब्ते में रहना ज़रूरी था। मैंने पलवशा से इजाज़त मांगी और इसके साथ उसे कल न आने की बाबत भी बता दिया। थोड़ी सी तगोदे के बाद वो कल की गैर हाजिरी भी हजम कर गई थी। जब उसकी आवाज़ बिल्कुल कट कट कर सुनाई देने लगी तो मैंने यही काम माफ़ कर दिया। अब रात यहीं गुजारना है या वापस चलें? सरदार ने मेरी बात ख़त्म होते ही पूछा। मैंने फ़ौरन मशवरा दिया, यहाँ से उठकर सुबह सवेरे वापसी इख्तियार करने से बेहतर है कि अभी चलते हैं। मरवा दिया है तुम्हारी पलवशे ने यार, थके थके लहजे में कहते हुए वो खड़ा हो गया। मैं तो ताज़ा दम हो गया हूँ। मैं खुशी से चहका, वैसे कमाल ही हो गया राजे साहब, मुझे अपने कानों से सुनकर भी यकीन नहीं आ रहा कि पलवशा किसी के लिए इतनी दीवानी हो सकती है। यार वो तो बिल्कुल ही बौली होती जा रही थी। इतनी समझदार लड़की को क्या हो गया है? और तुम्हारे थोबड़े में ऐसी कौन सी बात नज़र आ गई है कि हफ्ते की जुदाई पर वो मरी जा रही है? और फिर तुम्हें इतनी तमीज़ से मुखातिब करना कोई लिखनवी तर्ज की पश्तो बोल रही थी। हालांकि तुम्हारे जैसा बंदा इतनी इज्जत के काबिल कहाँ होता है। संजीदा लहजे में गुफ्तगू करते करते वो मजाक पर उतर आया था। मैं तुर्की बतुर्की बोला,
مجھ سے زندگی میں ایک ہی گناہ سرزد ہوا ہے اور وہ ہے تم سے تعلق رکھنا۔ اس کے علاوہ میری خامی بتاؤ۔ میں تمہارے کرتوتوں پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہوں۔ نہ تم امریکہ جا کر سدھرے اور نہ انڈیا جا کر عورت ذات کو معاف کیا۔ اب وزیرستان میں بھی ایک بیوقوف کے پیچھے پڑے ہو جسے یہ تک معلوم نہیں کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ اب اس نے لڑکیوں کے کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں اور یہاں سے انگور اڈے جاتے وقت برقع اڑ کر گئی ہے۔ میں نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ سردار ہنسا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، کتنی عجیب لگ رہی تھی؟ بالکل اتنی ہی عجیب ہے جتنا کوئی بھی پٹھان عقل مندی کی بات کرتے ہوئے لگ سکتا ہے۔ پٹھانوں پر جھکتے مرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر پٹھان بیوقوف ہوتے ہی ہیں تو تمہارے ساتھ پلوشا کا لگا ہوا ایک پٹھانی کی حماقت ہے۔ راستے کی طوالت سے ہونے والی کوفت سے بچنے کے لیے ہم ایک دوسرے پر لفظی بمباری کرتے ہوئے 3:30 کے قریب ہم اپنی کمین گاہ میں پہنچ گئے تھے۔ واپسی پر چونکہ اترائی زیادہ تھی، اس وجہ سے ہمارا آدھ گھنٹے کے قریب وقت بچ گیا تھا۔ پلوشا سے گفتگو کرنے کے بعد میں تازہ دم تھا۔ سردار کو سو جانے کا کہہ کر میں جاگتی آنکھوں سے اپنی پلوشے کو دیکھنے لگا۔ میری نگاہوں میں ڈمبریانی کے سردار ثقلین خان کے بیٹے دلدار کی شادی کا منظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگا۔ پلوشے کے رقص نے اس وقت بھی میرے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ میں مشن وغیرہ کی تکمیل کی سوچوں کو پسے پشت ڈال کر بس اسی کو سوچتا رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس فالتو پانی نہیں تھا کہ میں وضو کی عیاشی کا متحمل ہو سکتا۔ مجبوراً تیمم کر کے میں نے صبح کی نماز ادا کی اور پھر ٹوٹی ہوئی سوچوں کو وہیں سے جوڑا جہاں پر منقطع ہوئی تھیں۔ دن خوب چڑھ آیا تھا۔ سردار کو جگانے سے پہلے میں نے چائے بنانا مناسب سمجھا۔ چائے بنانے تک وہ خود ہی کسمسا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ہم دونوں نے مخصوص بسکٹوں سے پیٹ پوجا کیا اور میں بستر میں گھس گیا۔ سردار نے مجھے سپہر کے وقت جگایا اور ساتھ یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ ٹینک شکئی میں پہنچ کر رک گیا تھا اور وہ آگے کل ہی آئیں گے۔ ہم نے وہ رات بھی وہیں گزاری۔ اگر میرے پاس ایک کام کی فالتو بیٹری ہوتی تو یقیناً میں کل والی جگہ پر جا کر پلوشا سے بات چیت ضرور کرتا۔ سورج ابھرتے ہی ہم دونوں نے ایک مناسب درخت پر مچان بنائی اور وہاں بیٹھ کر دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگے، مگر ایسی کوئی حرکت ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے جس کے خلاف کارروائی کرنا ضروری ٹھہرتا۔ ٹینک سے پیر کے وقت ہمارے پاس سے گزرا تھا۔ اس دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ٹینک کے گزر جانے کے بعد بھی ہم تھوڑی دیر مچان میں بیٹھ کر ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے، لیکن ہماری یہ احتیاط بیکار گئی تھی۔ ہم دونوں اپنے ہتھیار اور سامان سنبھال کر نیچے اترے۔ ہمارا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مجھے رات کے 8 بجے تک ڈی بلاک تک پہنچنے کی فکر ستانے لگی۔ مجھے تیز رفتاری پر مائل دیکھ کر سردار کو میری جلدی کی وجہ معلوم کرنے کی تگ و دو نہیں کرنا پڑی تھی کہ وجہ اسے معلوم تھی۔ راجے یار، کیوں مروانے کے چکروں میں ہو؟ اس دن بھی تو وہ بے وقوف رات 11 بجے تک آئی کام پکڑ کر چھت پر بیٹھی تھی، آج بھی انتظار کر لے گی۔ تم نے اس پر ایسا تویز نہیں کیا کہ وہ آرام کر سکے؟ اسے 40 گھنٹے سے زیادہ ہونے والے ہیں تمہاری آواز سنے ہوئے۔ یقیناً وہ صبح تک آسانی سے انتظار کر لے گی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے اسے انتظار کروا کر مجھے خوشی ملے گی؟ میں متفکر ہو کر بولا۔ اور اگر باہر ٹھنڈ میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی پھر؟ تمہاری کہیں کہیں سنے گی نہ تو طبیعت کی خرابی کو ٹھیک ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ اب ذرا آرام سے چلو، تم تو بالکل ہی کام کے نہیں رہے۔ فوجی بنو یار، مجنوں رانجھے پنوں وغیرہ کی تکلیف سے تمہیں سوائے بدنامی کے کچھ ہاتھ نہیں آنے والا، اور بدنام ماشاءاللہ تم پہلے سے کافی ہو۔ سردار کی بار بار تاکید کے باوجود میں اپنی رفتار کم نہیں کر پایا تھا۔ 10 بجنے میں چند منٹ رہتے تھے جب ہم ڈی بلاک پہنچے۔ وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے میں نے ای کام آن کر کے پلوشا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ یا تو وہ میرا انتظار کیے بغیر سو گئی تھی یا جگہ کے دور ہونے کی وجہ سے ملاپ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اپنا شک دور کرنے کے لیے میں نے ڈی بلاک پر موجود ای کام کے بیس پر بھی چینل 5 لگا کر اسے پکارا، مگر اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اس طرح یہ بات تو متعین ہو گئی تھی کہ اس نے اپنا ای کام بند کیا ہوا ہے۔ بے قرار دل کو تسلی دیتا ہوا میں سردار کے پاس آ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈر کے ساتھ گپیں ہانک رہا تھا۔
میرا لٹکا ہوا منہ دیکھ کر اسے صورتحال کا اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے پوسٹ کمانڈر کی وجہ سے تانزیہ مزاح سے گریز کیا تھا۔ پوسٹ کمانڈر مجھے چند رسمی کلمات کہہ کر ہمارے لیے کھانا لانے کا بتانے لگا۔ وہ چونکہ پہلے سے کھا چکا تھا، اس لیے کھانا آتے ہی ہم سے اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ ہم 2 دن سے بسکٹوں پر گزارا کر رہے تھے، اس کے باوجود مجھ سے صحیح طور پر کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا۔ سردار نے کہا، گو تمہارے تھوبڑے کو دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے کہ اس سے تمہاری بات نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے باوجود کھانے کے ساتھ یہ ناراضگی کسی طور پر مناسب نہیں ہوتی ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا نا کہ جلدی چلو، جتنا بھی جلدی کرتے 8 بجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے حضرت۔ اچھا تم کھانا ٹھونسو، مجھے نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ سردار مزاحیہ انداز میں پوچھنے لگا، اور ایسا کب تک چلے گا؟ میں تھرماس سے چائے ڈالتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، جب تک مجھے چھٹی نہیں مل جاتی ہے۔ انشاءاللہ جلد سنو گے کہ تمہاری چھٹی مزید لیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تمہیں بھی جلدی ریزونا کا جوابی خط موصول ہوگا، جس میں اس کی اپنے شوہر کے ساتھ خوبصورت سی تصویر موجود ہوگی۔ سردار غصے سے بولا، تمہارے منہ میں خاک ہے۔ میں ترکی بترکی بولا، اور تمہارے منہ میں نسوار ہے، وہ نسوار جو کسی دوسرے خان نے اپنے منہ سے نکال کر پھینکی ہو۔ جس دن پلوشے بہن سے ملاقات ہوئی اسے تمہارے کرتوتوں کے متعلق بتانے میں میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسے میں اپنے متعلق تمام تفصیل بتلا چکا ہوں۔ وہ پراعتماد لہجے میں بولا، تمہارے بتانے اور میرے بتانے میں کافی فرق ہے۔ اس فرق کا پتہ تمہیں تب چلے گا جب میری پلوشا سے ملاقات ہوگی۔ میرا دماغ خراب کرنے کے بجائے تم کوئی ایسا طریقہ سوچو کہ مجھے کل چھٹی مل جائے۔ اورنگزیب صاحب نے تم سے ہفتے کا وعدہ لیا تھا، اور ابھی بمشکل 3 دن گزرے ہیں۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، میری معلومات میں اضافہ کرنے کا شکریہ۔ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اگر کہتے ہو تو اورنگزیب صاحب سے بات کر کے بتا دیتا ہوں کہ راجہ صاحب اس وقت تک کام کے آدمی نہیں بن سکتے جب تک یہ شوہر نہیں بن جاتے۔ دوبارہ شکریہ۔ میں نے چارپائی پر لمبا ہوتے ہوئے کمبل لے لیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہ دھم سے میرے خیالات میں آ کودی۔ میرے بات نہ کرنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور پھر نیند نہ آنے تک میں اسے مناتا رہا۔ اگلے دن کوشش کے باوجود اورنگزیب صاحب سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ان کی اجازت کے بغیر ہم وچانرائے نہیں جا سکتے تھے، بلکہ سچ کہوں تو خود میرا دل وچانرائے جانے کو نہیں کر رہا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی میں گھڑی کی سوئیوں پر آنکھیں گاڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ 7:30 بجے ہی میں نے ای کام سیٹ آن کر کے ڈی بلاک کے سب سے اونچے مورچے میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں موجود سنتری کو میں نے تھوڑی دیر آرام کا مشورہ دے کر اس کے رہائشی بنکر میں بھیج دیا تھا۔ 8 بجتے ہی پلوشا کی آواز ابھری، راجو، چندا۔ میں نے جواب دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ اس وقت کہاں ہو؟ کل کی غیر حاضری کا گلہ کرنے کی بجائے وہ میری خیریت دریافت کرنے لگی۔ وہیں جو جگہ تم دیکھ چکی ہو۔ ڈی بلاک کا نام لینے کی بجائے میں نے اشارے سے اپنی جگہ کے بارے بتایا۔ کل اس جگہ آ سکتے ہو جہاں مجھے رخصت کیا تھا۔ اس کے لہجے میں مجھے پہلے والی بےتابی اور چاشنی مفقود نظر آ رہی تھی۔ چندا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، اور جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کے انداز نے مجھے پریشان کر دیا تھا، حالانکہ اب وہ مجھے بڑی تعظیم اور ادب سے مخاطب کیا کرتی تھی۔ گو اس کے تمیز یا بدتمیزی سے مخاطب کرنے پر اس کی محبت کے کم یا زیادہ ہونے کا دار و مدار نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کا لہجے نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ تمہارا جواب نہیں آ رہا؟ مجھے خاموش پا کر اس نے دوبارہ پوچھا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں اپنے پرانے گھر میں ہوں، اور تمہارا کل شام تک یہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ مگر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ 1 ہفتے بعد آؤں گا، یاد ہے مجھے؟ لیکن ایک بار آ کر بے شک واپس چلے جانا۔ ایسی بھی کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ کہہ دیا نا۔ تم صبح سویرے وہاں سے نکلو، ظہر کے وقت وہیں ملیں گے جہاں جدا ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے کا کام ہے، اس کے بعد تم واپس لوٹ جانا۔ ایسا بھلا کون سا کام ہے؟ یہاں آ کر جان جاؤ گے۔ بس اپنے ساتھ بی بی مس 107 کو لازمی لانا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر بیراٹیم 107 سنیپر رائفل کی طرف تھا۔
اچھا میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر سکتا۔